Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon ang niya kita tubangan sa larawan sa tunginan sa kanunay panabang aron pagdayeg po pasalamat sa Dios sa atong amahan tungod sa grasya nga iyang gihatag kanato. Pinaagi sa pangalihan ni Maria sa makausap pa atong angyon ng atong inahan sa pagampo alang kanato. Tanan, uinahan sa kanunay panabang, tanawa kami imong mga anak, among himaya nga kami imong mga anak, Ug kalipay na ako ang pagtawag kanimo nga among inahan. apan daghan pa kayo kami og kulang. Busa midangop kami kanimo among inahan. Andam ikaw kanunay sa pagdawat bisan unsay among kahimtang karon. Aron magdasig ka namo sa pagdugang pagpaningkamot sa pagkamaayo. Bisan pa sa tanang mga paghintal ug sa among kahuya. Sa among pagtanaw sa imong larawan, nahinumdum kami sa imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Niagom ka sa nadagang mga krus ug mga pagsulay, apan natigo ka sa pagsagwang kanila. May pagtuo ka ug pagsalig sa Dios, nagsalig ka sa iyang may bugmaon ug amahanan nga kaayo. Tabangi kami sa pagsunod kanimo. Niagom usab kami sa mga pagsulay ug kagul-anan. Sa makadaghan nagbuol kami og nalibog. Tagay kami sa kaisog. Ligo na ang among pagtuo. Tabangi kami sa pagpadayon sa dugang pagpaningkamot. Sa higayon nga kawad-an kami sa paglaom. Sa imong pagbarog sa tingilan sa krus. Nalibog ug naglisod ka sa pagsabot. Ngano nga mitugot man ang Dios nga ang iyang anak nag-antos sa ingon nga kasakit. Apan bisan pa ni ana wala gayud ikaw kawad-i sa pagtuo. Tabangi kami nga makakat-on gikan sa imong paningingnan. Sa pagharong sa mga pagsulay, uban sa paglawog pagsalig sa Dios, usay may gugmawang inahan, nalagihan ang among pagbuhol tungod sa among mga suliran. Mao nga nahikalimot na lamang kami sa Dios ug sa mga kinahanglanon sa uban. Buot kami nga may sama kanimo. Nahikalimot ka sa imong kaugalingon ug sa imong mga suliran. Diya sa pagpakita nimo sa uban nga nanginahanglan. Tabangi kami sa paghinumdom nga ang mga pag-uol ug kasakit sa uban usahay mas dagko pa kaysa amo. Busa Maria among inahan. Bisan nagaangko kami kanimo alang sa mga lain-lain namong mga tuyo. Among giapil silang tanan nga imong mga anak nga nanginahanglan. Ang mga masakit tulog himalatyo, mga gimingawong naguol, ang mga kabusog mga nilupigan sa usa ka pulong ug tanan na kinahanglan sa imong kanunay panabang. Inahana mo sa kanunay panabang kaming imong mga anak nagsangpit kanimo. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron sa kanunay imo kaming lamdagan. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron madasi kami sa panahon sa among mga kalisdanan. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron makita namo unsay gipasabot sa mga kalipay ug mga kasakit sa kinabuhi. Inahan, tabangi Aron sa among pagpaningkamot sa panginabuhi gamiton namo kanunay ang matarong nga paagi. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron dili kami maulipon sa kahapog alang sa gahong bahandi ug dungog. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron amoy pasigarbo kanunay ang maayong pagtuman sa among trabaho. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron ang mamuo tagaan sa hustong sul tungod sa hustong nga buhat. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron dili kami pinagi sa pagtabang kunuhay sa uban o pinagi sa mga ahensya sa pahulam, makadaot kanila pinagi sa dili makiyangayong interes o tuko. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron dili kami magbabag sa katarong pinagi sa suborno o panumpa sa baka. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron dili lamang nga among kaugalingong kayuan ang among naunahon diya sa among pag-alagad sa katilingban. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron unaw-unaw namo kanunay ang katawom sa among yutang natawan ug ang kayo sa among lungsod. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron buhaton namo kutob sa mahimo ang pagpatunay sa hustisya ug kalinaw dinhi sa among nasod. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron dili kami magpalabi kamapahitas o hangtod sa pagunauna nga makahimo na kami bisan walay Dios ni reliyon. Inahan, tabangi kami kanunay. Naglipay ka sa mga naguol, nagdasig ka sa nawadan sa paglaom, ug nagtabang kanila aron magkuyog maayong kinabuhi ng Kristohano. Ubanay kami sa among pagpangayo sa amahan, aron tultulan ug gagapon kami niya. Pagkamat manindog ang tanan. Ato karong pasalamatan nga atong inahan sa kanunay panabang sa mga kayuhan sa atong nga atong nadawat pinagi sa iyang pangaliya. Uban kaniya atong pasalamatan ng Dios sa tuburan sa tanang grasya. Tanan, Uinahan sa kanunay panabang, kuyog kami kanimo uban sa mapasalamaton nga mga kasing-kasing. Aron pagpasalamat sa Dios tungod sa tanan mga kayuhan nga iyang gibuhat alang kanamo.
O Dios, among magbubuhat, nagapasalamat kami kanimo tungod sa kinabuhi, o tungod sa among gasa sa kinaiya, ang among mga balatian ug mga galamhan, ang among mga kaibalukan tiguan. Nagapasalamat kami kanimo tungod sa imong pagbuhat kanamo, sa imong larawan ug kasamahan, o tungod sa imong paghatag kanamo niining kalibutan, aron among gamiton ug umaron, aron among panalipdan ug atimanon. Bisan pa sa among mga kapakyasan, nagapadayon ka sa pagpakita sa imong gugma kanamo karong adlaw. Pinaagi sa pagpalambo sa kinabuhi sa imong espiritu dinhi kanamo. Sa katapusan, nagapasalamat kami kanimo may gumahong amahan, tungod sa paghatag nimo kanamo kang Maria inahan sa imong anak, nga mahamong inahan sa kanunay panabang. Mapasalamaton kami tungod sa tanang mga kayuhan nga among nadawat pinaagi sa iyang pangaliyang. Nagaampo kami nga katong nangagi nga mga hatag. Magdasig ka namo sa pagdugang sa among pagsalig sa imong may gugmaong kaluoy, ug sa pagpangayo sa inabang sa among inahan. Pagsalig sa imong may gugmaong kaluoy, ug sa pagpangayo sa inabang sa among inahan sa kanunay panabang. Amen. O Diyos, may gugmaang amahan, nagatigom kami karon isip imong katawan, ug nahisa ko pinaagi sa bunyag sa usa ka lawas ni Kristo. Aniya kami karon aron pagsaulog sa imong pulong sakramento. Tabangi kami sa pagpamati pagayo sa imong pulong ug pagtuman niini aron pagtukod sa Kristohanong katilingban. Tabangi kami sa maayong pagsaulog sa sakramento sa Eucharistia ug sa ingon makisinati sa misteryo sa kasakit, kamatayon ug pagkabanal sa among Ginoong Kristo. Amen. Maghimay ka Maria, nagtulo ka sa grasya, ang Ginoong Diyos sa nakanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, ug bulahan man sa pagtungo sa tiyan mga sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iyang po makaming makasasala, karon sa oras ng kamatay namin. Maya samahan sa anak ko sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon sige hapon sa makatuyan nga walay katapusan. Amen. O Santo Sacra. Amen. Tabangan ka nato ang pagtutod ka nato. Amen. Pagdal ka nato ang pagbantay ka nato. Amen. Pagbabaw ka nato ang pagpanalangin ka nato. Amen. Salamat sa mga sana. Amen. Maing hapon. Salamat kinas ka na magpanaba. Uy, dali na mo. Magtapok tang magtalay dire. Layo naman mo diya. Kaman yung mga kuya pa. Akila to. Binuksan ang kasing-kasing sa imong pulong. Nagdilininig tigong. Ibo kami gitawan. Karot lamang mabuhi sa imong manahatan. Diyos nang magtutudlo, kaniya kami karon. Binuksan ang kasing-kasing sa imong pulong. Ug dinining tigong, imo kami gitawan, aron lamang mabuhi sa imong mga hatag. Aron lamang mabuhi sa imong mga hatag. Sa ngalan sa mansa ko sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsuon sa Kristo na gaingon ko na dunay duha kong tulong nga mga tigom sa akong ngalan, ato ako uban kanina. Niini nga pasalig ni Kristo nagatigom kita karon ang paghimo ni atong mapuong tigom. Uban sa ramkangguan niya siya niya uban ka nato karon. Mga igsuon, mahinulsol kita sa tumasala, rumandang kita alang sa atong mapuong tigom. Ikaw ang ipadala aron pag-ayo sa mga hinulsolon. Ginoo kaloy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga miyan arong pagtawag sa makasasala, Kristo kaloy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw ang naglingkod sa tuwa naman, aron sa pagpangama-alang ka namo, Ginoo kaloy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagawom sa tanan ug pasiluan sa tumasala. Dadunon ta kita niya nga to sa kinabuhing dayon. Amen.
Aluyi kami, Ginoo, kay nag-asala kami kanimo, ipakita Simbahan, nag-iisaron sa pagkain kanimo sa matag simana. Taliwala sa kadaghan sa among mga trabaho, tabangi kami nga dili may kalimot kanimo. Hinunua mo tubo ang among pagtuog makanimo, aron ikaw mahimong kabahin sa among kinabuhi kanunay. Tabangi kami nga nimong buhay pasyensya, among makita ug mabatian sa kada-adlaw namo kinabuhi, ug labi na sa mga taas dinhi sa kalibutan. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo nga atong Ginoo. Amen. Pagampo sa panulog. O Ginoo, sa among pagpanaw uban kanimo, himuang nga mogamot kami sa gugma ug nga motubo kami sa kalambuan diha kanimo sa tanang panahon. Ipahunob ang among hunahuna, latay ngadto sa imong pagbati, ug sa puanga ang among kasing-kasing sa imong kinaadman. Pinaagi niini kahiusahan diha kanimo, matuman unta ang mga lakang alang sa kalinaw sa kalibutan, sa nasod sa among tagsa-tagsa kaugalingon. Amen. Mga ison, maglingkod kitang tanan at agi utog andal sa akong kagalingon sa pagkaminaw sa pulong sa Diyos. Atong awiton ang maligid. Diyos, basahan kini sa katuluran. Atong musabot pag-ayot na pangalamin sa sahahan. Bibyan, ikaw yan. Ikaw? Tane? Unang pagbasa na diya? Kana mo na. Ito sa buhat sa mga apostoles. Unang pagbasa, sige dahil. Ang unang pagpasa tinutlo gikan sa basahon sa mga buhat sa mga apostoles. Apan ang mga pulong sa Dios nagpadayon pagkaylap si Bernabe o si Saulo namalik gikan sa Jerusalem. Human matapos ang ilang misyon, dala si Juan Marcos sa simbahan sa Antioquia. Diha mga propeta ug mga magtutudlo nga si Bernabe, si Simon nga gianggaag Negro, si Lucio nga gitaga Sirene, si Manain nga namatuto uban ni Gobernador Herodes, ug si Saulo usa ka adlaw ni ana samtang nagsimba sila sa Ginoo ug nagkuasa miingon kanila ang Espiritu Santo. Igahin alang kanako si Bernabe ug si Saulo alang sa buluhaton nga maoy hinungdan sa pagtawag ko kanila. Busa nagpuasa sila ug nagampo ug gipandungan nila sa ilang mga kamot si Bernabe ug si Saulo ug unya ilang gipalakaw sila. Busa minanduan sa Espiritu Santo si Bernabe ug si Saulo ngadto sa Seleucia. Ug gikan didto milawig sila ngadto sa pulo ka Sipre. Sa pag-abot nila sa Salamis, giwali nila ang pulong sa Dios sulod sa mga sinaguga. Sa mga Hudyo, kuyog nila si Juan Marcos silbing katabang ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ihatag ni ko kasi tumusal mo. Ihatag ni Grace. Grace. Giday. Si Ilse na diha? Oh, Elsie. Aw na si Ilse. Dili. Ikaw uni oh. Hi. Hi. Ikaw na. Salmo responsoryo ang atong tubag. O Dios, magdaig unta kanimo ang tanang mga nasod. O Dios, magdaig unta kanimo ang tanang mga nasod. O Dios,
Diyos, kaluy ug panalangini kami. Ipakita ka namo ang imong kaayo aron ang tibuok kalibutan masayod sa imong kabubuton ug mahibalo ang tanang kanasuran sa kaluwasan nga gikan kanimo. O Dios, magdahig unta kanimo ang tanang mga nasod. Magmaya unta ang kanasuran, ug mag-awit sa kalipay, tungod kay naghukom ka sa katawhan, huban ang hustisya, o gigiyahan mo ang tanang kanasuran. O Dios, magdahig unta kanimo ang tanang mga nasod. Daigon kaunta sa katawhan, O Dios. Daigon kaunta sa tanang katawhan. Gipanalanginan kita sa Dios. Pasidunggan unta siya sa tanang katawhan, sa tanang dapit. O Dios, magdayigon kanimo ang tanang mga nasod. Ang mga po Atos nga Evangelyo sumara isan. himayaon ikaw, O Ginoo. Daigon ikaw, Kristo. Ni pinulungan. Ang yang giampo. Pura saway lang. Di lang na ako dito ko. Kasi na niya mahimo na akong sala. No, na may pasta tayo, dayon. Siguro to. Salamat. Maura gyud to dugang ipa. Mudugang na siya. Pinagi sa pag-ampo. Alam sa kaluwasan. Yes. Dili basta-basta. Ha? Wala tay daghan na una-una bisan unsa. Lang kitang gaampo sa sige. Oh, Alang salamat. kung daghan pa gani ang muna sa ito ko na ko dili. Depende nimo. Kaya bini mo og daghan ka hunona. Dili ka maluwas. Ha? Bot pasabot. Ako istorya ba ni ha? Sige tayo.
Maker's Pasiluwa ko brand. ninyo. Oh, okay ra tayo, no problem. Yes, sayo. Pinagianing ang naman ampo. Dili supak sa ko. Oh, salamat. Oh. Kamukod ang. Oh, morning na ta. Apong tanan ko sa inyo ha. Usay giampo ninyo. Ginoo. Pangutan ako pila kabok ang Ginoo. Isa ra. Salamat. Oh. Oh. Naram kanina. Isa ra. Ginoo ngay mong giampuan mo ra gyapon ang giampuan. Oh. Kasi lo abi ako ninyo ha. Okay ra, okay ra, okay ra. Sukat-sukat. Karon pa ko ninyo nakita diri. Oo, Jod. Nya, daghan mga istorya nga sayo. Ha? Wala man sayo. Sayo, sayo. Kay, Anong masayop na? sayo na inang ano. Anong di masayo. Karon mo ko ninyo nakita diri. Nya, daghan ko mga pinulungan niya. Dili, oy, dili sayo. Salamat sa Ginoo. Oh, sakto, paambit man. Ah. Lagi ano pag-ampo, sabi ninyo. Kamu kampo mo. Matag ko sa mga kampo. Pero, kung ina nga, di mo masayop. Masayop, tanan masayop. Lagi masayop. Ha? Bisa pa ako. Di ko Tanan, kampo tanan. na. Okay, sayop na lagi. Oh, sige. Ako lang hani ninyo. Pagkahalan, mag-ampo. Mag-ampo kita. Mao gyud, mao. Walay daghan. Sa imo kasaway sa imong kuyo. Sinasayo. Ayaw na ito kang bata. Mao. Gusto nimo ay ikaw nga maluwas, di ka maluwas kay giambat mo. Oh. Oh, tinuod, tinuod imin. Sakto, pakpak. Sakto kay tatay. Salamat, tay. Di, Salamat. pasalaw ako ninyo. Okay ra, okay ra. Nay gamay po rin na akong ikatampo ninyo. Oh, sakto. Ako pasidung lang ninyo. Oh, salamat. Si Mga ako pasalaw sa akong sayo. okay ra. Wala sayop. Ako pasalaw. Di nga nagsangat ala wala ka mo ba sa bahay ko na ulah mo to. Gadula kung dai ko ipak mo dito ko sa gadula. Sama ra ni sa joke ra ni akong istorya. Joke lang. Hindi, kamu kung natin. Madam, Okay kayo. Sige, atong paminawon si Brad. silo abi ako niya. Wala sayop ko eh. Sakto. Gamit yan kada pagbasa. Wala bangil. Pagbasa. Ha? Ang hilyo ra una. Banghilyo ra ko nang. Adong hapon. May Kamera ngapo. magkaayo ni. Ay, mula. Namay daghan diya. Naman na diri. Ang yung dalan. Naman diri oh. Dali na kay mangita si Brad. Diri ra kamera. Oh, roll call. Oh, sige, yan. Ay, na magkana. Nagtungko man ka. Ang unang pagbasa naghisgot siya og usa ka pulong sa Dios dili matapos ang misyon. Ug ang ikaduha ang pagpuasa, ang tinuod nga pagpuasa dili mo sultig mga ngilad. Ang tinuod nga Mama, pagpuasa, ano? ano? Sakto diyan. Ingon ana, kining giingon nga ang pulong sa Dios nagpadayon pagkailap tibuok si Bernabe ug si Saulo na maligikan sa Jerusalem humang matapos ang ilang misyon. Ang atong misyon aning kalibutan matapos ka ha. Ang community ra ba akong gidala si HB mga doktor simbahan. Karon nagsige sila panawag kung lingi kay dili ko makaapas dinhi. Kay murag ika-5 nga Merkules di ko ka-apil. Ano ba? Isa ka bulan wala di ko. Wala ko sa kuan sa pamilya ni. Ang tinaang akong palaman tong ingon, ang misyon sa usa ka apostoles, wala naman ang mga apostol si Kristo, kita ang mga apostol nga padala karon. Pero ang misyon nga gihatag kanato dili nga walay katapusan, kung nitas buhi pa ta ning kalibutan, naagid ang gibuhaton nga iya sa Dios. No. Pag ang tinuod nga pagsimba, Inasikasing nga pagsimba mo idawaton sa Ginoo. Ingon nga samtang nagsimba sila ang Ginoo og nagpuasa miingon kanilang espiritu. Igahin alang kanako si Bernabe ug Saulo. Ang katong mga apostoles nga kamutan mo ra gipangita sa Ginoo.
Kaya daghan kay karong mga apostoles karon nga unay mga pulos. Makita ni simbahan mga Dios nun kay Domingo na pagpila ka adon nga blingtong sa kahubog. Ang uban wa na mamalik sa simbahan pag sunod Domingo dito na dako kay balay so napo. Mo ba? Nangasakpan to mang limod pag yun. Hindi pwede nga nakita ka mo mumakat gyapon ha. Mapareha karon sa grupo kasi nangasakon niingon wala. Ang uban naman ambak-ambak ug relihiyon. Usara ang Dios bisan unsaon. Ang importante lang nga dili unta pud mawala ang ministeryo ni Kristo. Nga si Kristo nanambal mo si Kristo nagpainom og tambal nagduag mo sakiton siya nagatang kaniya ang sakit ng barang uban karon wa na mga pakabana. Nakita nako. Dinhi og giingan diri si unya si Jesus misultig kusog. Ang nagtuo kanako wala magtuo kanako lamang kun dili kaniya usab nga nagpadala kanako. Ang Dios nga dili makita may yang gibot pasabot. Ang motuo ni Kristo motuos nagpadala kaniya ganyang amahan. Ang Dios, no? Ginoong Dios arang kompleto. Pero tayo makita nako sa kabilya nga amahan gamay kaayo mga inahanaa. Mga bata pati naghana. Nakaroon resit pamalandong masamot ang ninang namingaw nagtaman. Laban ko kahilayan gahud jakag horot. Gamay na kayo dito ultimo alaga dito gaulo sa dibuhat nga dili maayo. Mga ultimo ilang panimalay. Siya rin mo itong simbahan ang uban yamiid niya biya dito tuhuan. Ang tinuod ka nga alaga sa Ginoo di ka bisyo bisa kusa para makita kas mga tao nga ikaw uli mo unang punig-ingnan. Ang uban pagkaroon ambak-ambak sa pundo kay mao ni mao mo na dit. Inigabot sa panahon, mamalik ra gyapon gabika-bika galakaw nakasabot ito ko ang amotong dito. Mamalik ra gyapon. Mo gyud. Masama Tinawag yun na. ako may maka-islet o haplas amang uli. Dinhi ang community nga akong gidala CBHP is DIS ug ang GKK kaupat ning GSK nga mo appeal. Manang ado din kini giingon din niya. Dili magpabilin ang karon sila dili magpabilin sa kahit-ngit. Unsay bot pasabot ani? Kung ang nag-alagad sa Dios maadto na sa kahayag dili na magpabilin buhat nga di maayo. Example, tagaliog nga bisyo. Wala na ba ginahayahay ang tagaliog nga bisyo. Correct. Labi na daghang kaagi sa sapaw. Daghang nangamatay tungod sa sayo-sayong hubog-hubog. No? Nakahunong. Pero sa akong pamilya karon nagbangutan sila kay ikaapat naman nga luhod ron sa Santa Cruz. Nagpista lagi. Kanya natingala ka, magpista, magiaway, ang uban mag-amot-amot. Ano way kaamot kontrahon. Mayo pag way pista, way away. Sa tanan nangamatay na apuhan ako, ang nagsuon uban. Ako rin nadutugan karon. Ang kaning ingon di mo tuo. Nagtuo kanako dili magpabilin sa kangit-ngit. Ang mamati sa akong mensahe og dili magtuman niini, dili ko hukman kun ani ako dili aron sa pagsilot sa kalibutan kundi aron sa pagluwas niini. Ina ato pagtudlo. Ang pagtudlo walay komo sa pagtudlo walay imposible ngadto sa Ginoo. Pero sa ako nakita sa katilingban karon naa may mga tawo motuo ra Ginoo magdaot na. Motuo ra Ginoo nanay man noktok. Ang uban pod motuo ra Ginoo katalagman na. Mo gyud. Lisod kay pamalandongon ha. Sakto Gina gyud na. ana. Sige. Kini pong giingon. Dayon. Maghukom. Ang kanang bisag ka nakakita magpatagap pamasangil. Di pwede na. Sige. Ning ikaw dito man mo tama na. Nani nga sermonan des ubos. Naulian man naman dala muro-muro. Tinaod man gyud nasap na nga naabot sa bangpundo. Nga wala rin power ng uban yung lusulok-sok. Dito dapat kasi natian sa bangpundok nga dili manguros. Nakoy pasyente dito sa Bonifacio. Dayon. Mas nakalakaw na, di ka na-stroke. Di sa pasapawan na masimbang mo utol-untol, nabalik ko kalubog. Mo to dito ko naglagot ang ubang pundok nga. Maglukop panungkit, malukop og pangagni, paghimanhiman. Wala ka na instrumento, bisan na lang haplas gamay, wala. Tabi-tabi ra, amot ng daghan. Hindi na pwede. Kaya karon gito sakripisyo. Ningon na ba na sila? Adi man tanan simbahan gisugo nga manambal. Ang uban ko wala naman gihisgot ang Biblia panambal. Ginoo. Mga uban nangadampot, di pa to ang uban nga pusas. Dito prisuhan. Nagtuloy-loy, lami kitan-aw. Mga kaya ko pagkaugma, gibuhian lang gyapon. Oh, pag pila ka daw mao lang gyapon gipambuhat. Mao na karon giingon isa ka tambag, duha tulo, di pa to, sagde. Kung sa may tabo niya dito ay po tuwa. Para mailaw ko sila mi. Mom nang gani tambal gyud ana. Ang kababot on ang amahan nga nagpadala kanako mao nagsugo kanako kung unsay akong isulti. Nasa ato pag unsay gisayn sa espiritu mao ra isulti. Example karon, nangasaba ka diha wala, maana ba mga nanay uban? Nangasaba kun wala man. Nagpaliwanag lang. Nga ana. Sakto Kaya gyud. sa kinabihing dayon boss ang akong gisulti mao ang gipili gipasulti kanako sa amahan. Giya sa Espiritu Santo makabalo kag unsay imong buhaton.
Daghan kay pasabot ang ebanghelyo, ang mensahe sa ebanghelyo karon. Naunta nga masamtan ang tanan, nagiingon din nga ang tao nga nagbuhat sa matarong nga wala masupak sa kababuton sa Dios, makabatul kinabuhing taas. Na? Ang uban kay magtabon-tabon, ang uban mulaban bisan nakasala yung kauban, takluban, ang uban po nangalagad, madagbayad, ang tanawaran. Nagpa-injection sa doktor ang bang gisutana. Hoy, kami pila na katuig, 19 years na ang lakaw, wa mi ka sulay ko sa injection ng hospital. Mga butang skinahan, mga tambal sa bukid, mga hindi pang inom. Pero pag singot mo, naglampas, may agas-agas ang singot. Tulo ka klaseng bagos kinabuhi, ang gila agag inom. Daghang ka nagtapukot, kamanginom, ang uban pa, manginom na, maduolag, kuha na, manginom na, pero pulong pag ginawa, nagpalayo. Pero bagting na ka nahilot na, ang tapuko. Nagaligo na mapudaan, kay, di pa ka magpahilot, maligo magidaan, kay, 24 oras di magpaligo. Ang uban, wala na mga pako. Nagi may kaligo na ito. Nangahawan. Ang uban po, dalag mga bata. Patambalan ako mga bata, Brad. Nga naman yung bata. Kuha na lang, puksang tiyan. Nangugat ang tiyan. Ang mata, galos po. Dibito ko na yung mga anak, nanay. Pata, ka na magkag-istorya, Brad. Mga bata, dala. Hoy, di mo ko na marawat ko sa ibo tinood. Basta mangugat ang tiyan, galos pa, kalimutan, gibito. Gibito ko na. Mo ba? Alang-alang ang pasagdahan naman, wala may pakabana. Ang uban gani dias nginang ko ana nagkampa do. Piti-piti ang kamot ang baraha. Muna ato nangaging adlaw, mga sundalo go house to house. Nga may mahapon bro, nga usa may ato niya. Naa naman pud magdadag listan. Kinsa na maglista lang tami dire bro, kinsa na namuyo dinhi. Niya ako may andolon. Di na ako kapitan dire, ako presidente dire. Ako gyud padulong, agi pang lista tanan. Ikaw wala naabot tong tigmog na illegal. Basta kay ang mga pulok presidente mo iya mang sakop sa magbaraha na mula. Nga ugma po, na po ang di eh. Ako lang gapig ato. Nara ka din nga ugma, brad. Nga naman. Naamagod ang di ugma. Doon nga na ang di eh. Nako'y umadri sa sekretarya. May mga pagkabana ba? Nahimot na bitang, way pulos ang pangalagad. Nagipakita lang, konsihal na ka. At na ka sa gitabag ka ng politiko. Nagpurok president pa ka. Mamasa ko pasagdan na nimo. Di gani ka kabadlong sa imong kaugalingon. Sa imong panimalay, di ka kasulti kung saan nagipangbuhat nila. Mga kaanak ko rin, mintas na ako diri sa Dunbit, bagong certificate o bagong mission na po, gihatag sa Diyos, mo-appeal diri, ang giingon nga. Daghang bulaton, sa sulod o sa gawas sa balay, labi na sa simbahan, daghan kay mga bulaton, giya sa Espiritu Santo, mo imong isulti, dili kay, himo-himo kong imuhang mga minsan, dili mao. Ang pulang sa Diyos, perminti man, magpadayon, pagkailap, kung ikaw nagtuman sa imong katungdanan, example, GSK leader din sa lampasan, duham ni ka grupo. Kanila gaandar, ang pikas na op. Ato dito. Upat ni Brad, upat. Sila kay ambot, wala na ipakabana. Upat ni Brad. Na upat. Oh, upat ka. Sara man andar siguro. Sinhero ang gaandar, ang tulo nahimo nang wala na sila kuan, wala na pag Brad, mando. Uli pa ba? Ako uli. Tabala na ka. Ay, kalayo. Ang paya kita gipamuntahan og magic light nga inigduos ka sa musiga. Matahat na lang tupik iro tumamaak na kulayo. Itayo pa na pulong sa sandigil. Balay kas balanakan. Paya, garden dito. Dako na kay sa garden. Na uli pa man ka, di na mo dito sa balay. Gabi nangita ang balay nimo. Gabi na mag-explore ko rin tao. Ay, Ma'am Des, ikaw kuno, Ma'am Des. Ikaw kuno diya, sige na. Video keep ang balay sa ko. Sige na, kaon sa kani yung gamay. Video game lagi una to ang Ginoo. Naumay. Sige, nagikusgan bitaw sa mana. Bisa man ka. Kuan diha sa exercise mo ni trabaho nila diha. Salamat ko Lord. Exercise. Sige, kuya, ikaw na. Dampo tali padana lang sa system ni homos di morok. Ano man tag-uli. Wala. Nawala. Nawala ko daghan ka. Gamay naman to para na ako isa to kumkum. Gamay ra gid pa nimo kay anad naman kay. Pinaling ko daghan na lang. Igo. Sige, nara po ko'y gamay, may gabi sa tanan. Agit sumpay sa mga mabuluwanong pulong ni Brad, no? Kanang, sa tinuoray na mga, andoy gibini mo, Brad. May kulis akan, mas Brad, uy.
kay murag makuha ta madasig ta niya, no? Nga taliwala sa iyang pagkasiya na ba na naagi pang Ginoo, no? Then mo to yung giyon nga kinahanglan dili ta mahiubos o kay kita matutanan, no, para sa kalambuan nato, kaayuhan natong tanan. Nindot kasta na yang gipaambit dayon ang ako apong nakuha ang makanunayong pagsalig sa Ginoo, pagtuo bisag wa ta nakakita moy na sa dibasa karon no pagtuo na dili lang kaniya nga gipadala kun dili sa nagpadala pod. Naato dito karon na anin nakuan ba nako tinuod gyud kay og kanang usaraman no, usaraman ang atong si Jesus ipadala sa langit ng Amahan. No, say malibog ba ako ng istorya? Malibog ko. No? Kanabang langi ang Amahan gipadala yung bugtong anak ana ba din usara sila ba? No, Usod ang espiritu ng Kristo. Usara dayon kanang kung nagtuo ta sa langit ng Amahan, og kanang mutuotan niya, so ang iyang gipadala yung bugtong anak, so damor sa usarambot sila, so mutuotan parang maglisod ko mag-explain tubaga brad sana kuya murag naglibog ko sa ako ang god then nalibog ba ko dayon murag maglisod kog explain nya naara diri pero di na ko ikapadayag then ana ba then ang kini ato ang makanunayon nga pagtigom, no, mao po ni usa ka pamaagi nga nagsangpit ta sa Ginoo, nagampo ng ana ba dayon kinahanglan nga ato ang ipadayon. Unta salamat sa tagbalay mga inahan kasilinganan. Inahan nag-anlaw ng kulis mga mama sa mga kay gipahinungod ba nato ni sa inat kanunay panabang kay basta matag Merkules adto kita sa boss anlaw ng kulis. Merkules pahinungod man gyud ni sa inahan sa kanunay panabang. Misa gyud ni siya dito sa katedral. Misa gyud ni pero dili nato kay wa matay pare nga mo maka misa na kada Merkules. Misahan gyud ni siya dito sa ubos kada Merkules gyud. Marang kita, di man ta kami sa so kini atong gidala mo nang nanatay inan sa kanang panabang nga imahin. Sumuora po dagway to ako ikaw kuya. Sige, musumpay na lang. Ipambit mo din siya. Sige. May gabihin natong tanan. Dire lang ko sa Ebanghelyo ko. So, nalipay kayo ko ganina nga si tatay bitaw nagpaambit. Then, nangutana siya kung nag-ampo mo, ako nag-ampo po ko. Bitaw, nindot kayo. Nindot ay, Dayon, to? nangutana pag si tatay nga, Kaya nato si pangutana. kinsa may inyong giampuan? At least. Ginoo. Pila man day kabuk Ginoo. Usaray Ginoo. So, Nalipay usara siya. ang Ginoo. Then diri sa atong pagbasa sa Ebanghelyo miingon nga si Jesus misulti sa makusog nga ang nagtuo kanako wala magtuo kanako lamang kundi kaniya usab nga nagpadala kanako. Ang nakakita usab kaniya nga nagpadala kanako. Sumutakdo ni sa gipaambit ni Ma'am DC nga maglipog ko sa ani muna labing tinuod. Tinodoy. Kay sa ato ang pagtuo manggod nagtuo ta sa usa ka Dios. Apan tulo ka personas. Muning atong kalbugan kay kung nakakita ta ni Kristo, nganong nakakita man po ta sa Amahan? Si Kristo Amahan, anak pod. Ana ba no, mo na ira bugal-bugal. Pero ang tinoda na ang Amahan, ang anak Kinahanglan pinagi sa pangaluyo sa katayang basa pagkabag kita Ginoo dungga nga mo pagampo. Ginoo dungga nga mo.
Alang sa mga Pangulo sa atong simbahan sa atong Santo Papa si Papa Francis sa atong Arsobispo ng Senior Martin Mungalit sa tanang mga kaparian sa madrihalog sa tanang nagalagat sa atong simbahan makaputi ka sa Ginoo dungga mga pag-amo. alang sa atong pura paroko sa mga lideres sa atong parokya sa mga katikista mga lay minister kapuya coordinator sa tanang nagalagat sa GSK sa kanunay dasigan sila o giyahan sa Espiritu Santo makampong kita sa Ginoo dungga mga pag-amo. alang sa kalina sa atong nagpurampok kita sa Ginoo dungga mga pag-amo. alang kanatong tanan ng makakatun kita sa pagmahal sa kinayang mo sa Diyos mabukaw ang atong mga mata nga pagpatuyan sa putol sa kayo pagbugas sa kinayang subak sa kabutuan sa Diyos kung nakadaot na itong tanan makampok kita sa Ginoo dungga mga pag-amo. alang sa atong kasatay sa mga kabanan noon kami usahang kalunay sa Ginoo magsagubang sa mga kalisdanan sa kinabuhi makampok kita sa Ginoo. Ginoo dungga mga pag-amo. Alang sa mga bata ng ngayon, ayagan sila sa Espiritu Santo, niligay sila sa mga padao. Yung panahon, namangga nila ang mga digay mayong mga kasama na sa mga drugs, sa mga kailayan, makampong kita sa Ginoo. Ginoo dungga mga pag-amo. Alang sa mga sakitong kitong tuwas tambalayan na katong mga nasa ilang panimalay nga mamayos sila silang sakit, makampong kita sa Ginoo. Ginoo dungga mga pag-amo. Diyang yang tanan sa tagsa-tagsa nga tanan. Alang ka na mo tanan Ginoo nga unsay ka makanunayon magagiyak ka namo sa among kinadlaw-adlaw yung bulungaton aron kami makapadayon pagtuman sa matag usa nga misyon ihatag sa matag usa kanamo. Ang iampo Ginoo nga ikaw kanunay magalikay sa mga tanang kadautan labi na sa tagbalay ingon magkanamo sa mga isulo nga naa dinhi magampo kita sa Ginoo. Ginoo Nagampo kami kanimo Ginoo alang sa tanang nagmasakit doon nila pinagayon ni Nanay Paning ni Manang Maritso ni Uncle Pat nga unta ikaw Ginoo magahikap sa tagsa-tagsa nila kabalatian ingon man kanamo nga nay pangbati aron maayos sila aron magkatunayon sila pagalaga sa katawan ng kanimo magampo kita sa Ginoo. Alang usab Ginong Dios ang isong nangamatay na nga unta sila makahimpit ng kasulod ngadto sa gingan sa Dios ug makalbaton sa presensya sa Ginoo ug kahayag magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga mapagamo. Alang sa Ginong Dios sa mission speaker karon Biyernes magsugod na ang among pagpili ngadto sa mga tawo nagmasakitan labi na sa mga nanay ug tatay mga kabos mo nagka-hospital. Bigyan mo ako Ginong Dios nga makuha ta ng mga para maluto na mo kini magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga mapagamo. Alang sa Ginoo sa mga kaabala namo sa pikas nga unta mo andar na ang ilang grupo aron kami dili nga mabugatan sa among mulaton isip nga GSK leader din hining maong barangay sa Lampasan magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga mapagamo. Amen. May soon at ay sunod ang paghalad kinitong halad magamit sa pinanglanon sa pingkis alam sa pagtabang sa itong mga soon ng inang balan sa kalampuan sa itong sipan atong amito ng awit sa paghalad. Halad na o kanimo mahigog maong Ginoo ang mga pagampog pagantos ug ang mga buhat namo diha ubat kanimo sa kanunay magawit ang nga mo Ginoo maoy kong maglabing higpit. Ngayong kaambit sa imuya sa kong tagon. Amen. Ay soon ka ng itong isang ng atong kasing-kasing mga unaw gisip sa pagbanay sa Diyos atong awit kong ng pulong at pagdagan
kanaang sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, o mabot ka na mo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot, dili sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanunan mo sa matagan, ihatag ka na mo karong adlaw. O pasayloha kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami Isugyan sa panunan. Hinunuan kami, Rosa kami sa daotan. Magibay ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na kanimo. Bulan ikaw sa buhay ng tanan, bulan sa bunga sa siyan mo sa Jesus. Santa Maria, inan ka sa Diyos, yan po kami kasara, karon sa oras ang ikagatay. Amen. Mga sumansana ko sa Espiritu Santo. Mayroon sa simdan, Lord, sa gihapon sa utigan na walay katapusan. Amen. Pero natin ipakita ang timaan sa itong panag-isin. May gabi sa tanan. Amin sa God bless. Blessed ni God. Blessed ni God. Blessed be God forever. Amen. God bless. Isuan. Karon atong ipakdaya nga atong pagpasalamat sa Dios sa mga grasya ug panalangin nga iyang gihatag kanato. Dining simana kitang tanan sa mata pasalamat kita mingon. Salamat kanimo Ginoo. Daghang salamat kanimo Ginoo. Salamat Ginoo sa gasa sa pagkaon nga narawat sa among pamilya. Daghang salamat Ginoo. Daghang salamat kanimo Ginoo. Daghang salamat kanimo Ginoo sa panalangin nga iyang gihatag kanato. Imong mga anak na nalipay, kay ginaman kami ubos sa panalipod sa labing bulahan ni Birhen Maria. Ang among biren sa kuta, itugot ni gumikan sa pangamuyo, makabaton kami sa kanunay kaayuhan sa lawas ug kalag. Maaga kami latas sa mga kasakit nining kinabuhi. Ug sa among mapagpanaw, mahalikay kami sa tanang katalagman. Kini ang gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Tapos ang ito nga katapusan. Daghang salamat, Maria. Daghang salamat sa imong kaayo. Daghang salamat, Maria. Daghang salamat, among inahan, sa imong kaayo. Sa imong pagmahal, kanimo kami magpasalamat. Sa imong kaayo, sa imong pagmahal, kanimo kami magpasalamat. Ay, Brad. Blessing, Brad. Nagandang pag-idesyo lang. Andang gitawon ko. Pangalan sa mga santo, Espiritu Santo, amin. Amen. Panalangin ng Kongreso sa patulang Ginoo, kaya tanan magipagpasalamat sa ngalan sa Ginoo. Amen. Mahala!